Bonjour, comment ça va? On va continuer aujourd'hui les exercices du chapitre 3, euh, la vitesse. C'est l'exercice 9, page 64. Le saut de Félix Baumgartner. Le 14 octobre 2012, Félix a réalisé un saut historique après une ascension dans un ballon gonflé à l'hélium dans le ciel du Nouveau-Mexique. La première partie du son saut s'est effectué en chute libre. Il a atteint durant cette chute une vitesse maximale 1357,6. هيدا فيليكس طلع بده ينط نطة يعني من الفضاء على التر. بأول بارتي من النطة بيكون شوت ليبر، يعني بنط لحاله، بيكون بعده الباراشوت فيرمي، بعده مسكر. بعد وقت محدد بيفتح الباراشوت وبينزل. راح فرجيكم على الفيديو كيف نط من الفضاء على الأرض. هون طلع على السما وبده ينط. هلا بنط بدون باراشوت. بنط هلا بدون باراشوت لفترة محددة، بعدين بيفتحها. أكيد شايفين هذا الشيء قبل. بهيدا الوقت وصل لفيتاس ماكسيمال كانت هي اللي حاطينها بالإكزرسيس. رجع فتح الباراشوت ونزل. طيب الفيتاس ماكسيمال يلي وصلنا بالشوت ليبر هي هالقد. عم بقلنا lors de son saut, Félix a-t-il atteint une vitesse supersonique? Vitesse supersonique, c'est une vitesse qui est supérieure à la vitesse du son، يعني سرعة أسرع من سرعة الصوت. فهل هو وصل لسرعة أسرع من سرعة الصوت أو لا؟ كيف بقدر أنا أعرف؟ معي هيدا الفيتاس بالكيلومتر بار اور. أعطيني donné vitesse du son dans l'air V est égal à 340 mètres par seconde. Donc بدي أحول أنا هيدا الفيتاس الكيلومتر بار اور للمتر بار سكوند وشوفوا هل هو أكبر من هيدا الفالور أو نو. Donc la vitesse est هالقد بالكيلومتر بار اور. كيف بحولها أنا لمتر بار سكوند؟ شو بعمل؟ فوا أو ديفيزي؟ مثل ما مكتوب على الكتاب هو لازم نحط ديفيزي. ديفيزي هيدي ديفيزي 3,6. اوكي 3,6 est égal à 377,11 متر بار سكوند. هلا بنروح بنطلع على الفيتاس دو سون قد ايه؟ فيتاس دو سون est 340 وهيدي طلعت 377. donc وصل لفيتاس سوبرسونيك ou non? Bien sûr que oui, لأنه 377 est plus grand que 340 la vitesse du son. Donc, Félix
est plus grand que 340 mètres par seconde مثل ما عطينا إياها donnée يلي هي vitesse du son. Écrivez sur le cahier. OK? Donc, Félix وصل لسرعة supersonique. Maintenant, l'exercice. وطبعا نجح وانبسط انه وصل للفيتesse supersonique. L'ascenseur, maintenant l'exercice 6. L'ascenseur le plus rapide au monde. Le conglomérat industriel japonais Hitachi a affirmé avoir développé l'ascenseur le plus rapide au monde. Pour le centre de finance, il est capable de monter 100 étages. La hauteur d'un étage est de 4 mètres. معناته في هيدي البناية فيها 100 étages يعني 100 طابق وكل طابق عنده hauteur 4 متر. يعني قد ايه طول هالبناية كلها؟ إذا 100 طابق وكل طابق 4 متر معناته الديستانس لهالبناية كلها هي قد ايه؟ هي 100 fois 4. Avec une vitesse moyenne de 10 mètres par seconde, calculez la durée mise par l'ascenseur pour traverser les 100 étages. فهيدا أسرع أسانسور بالعالم. عم بيقلنا إنه قديش بده وقت لحتى أوصل أنا للمية للطابق المية، يعني قديش بدي وقت. فهلا exercice 9 exercice 10 maintenant. Voilà. J'ai que la vitesse est égale à 10 mètres par seconde. دايما بكتب الدوني. La distance est égale à quoi? À 100 étages. وإذا كل étage عنده hauteur 4 متر معناته هو fois 4 est égal à 400 متر. يعني طولها لهالبناية هي 400. عم بيقول لي أنا جيبي الدوري est égal à quoi? Durée يعني delta t. صح؟ delta t est égal. Quelle est la règle? Delta t est égal à quoi? Est égal à d, اللي هي distance, divisé la vitesse moyenne. Est égal à distance 400 divisé 10, c'est 40 secondes. يعني إذا أنت تحت بدك تطلع على طابق المية بدك 40 ثانية لتقطع 100 إتاج. طبعا هذا أسرع أسانسور بالعالم. Maintenant, exercice 11, page 65. Calcul des durées. Après avoir terminé leur travail, Monsieur et Madame Benoît quittent leur bureau en même temps. Monsieur Benoît conduit 32 km à une vitesse moyenne de 64 km par heure. دايما بس يكون عنا exercice بنكتب الدوني عنا على الكاييه. فأنا راح أكتب دغري إنه écrivez sur le cahier. اوكي هو كلهم بدي اشوفهم مكتوبين على الكاييه عندكم. هلا Monsieur Benoît اثنيناتهم كانوا بالشغل، طلعوا من الشغل اثنيناتهم وراحوا على البيت. Monsieur Benoît conduit 32 km. يعني distance est 32 km والفيتاس
هو قد إيه؟ 64 كيلومتر par heure. par heure. وعندي madame alors que sa femme conduit يعني madame Benoît مرته هي ساقت ب 30 كيلومتر à une vitesse 40 كيلومتر par heure. دايما لازم نكتب الدوني عنا. والفيتاس est égal à 40 كيلومتر par heure. بس اكتب الدوني هلا بشوف السؤال. Calculer pour arriver à leur maison conjugale. Calculer la durée du parcours de chacun d'eux en heures puis en minutes. بدي الدوري لكل واحد فيهم. طيب كيف أنا معي الديستانس ومعي الفيتاس فبدي أجيب الدوري. لا مسيو بنوا دوري في اكتبها فوق. قد ايه بتساوي دوري؟ هي الدلتا تي. أنا هون حاطة تي لأنه ما في دلتا. Donc, T est égal à quoi? Est égal à distance divisé la vitesse. يعني est égal 32 divisé 64. الكل يحسب على الكالكولاتريس. C'est 0,5 heures. طيب بدهم إياها كمان بالمينوت. شو بعمل؟ من الأور للمينوت شو بعمل؟ fois 60. يعني 0,5 fois 60 est égal à 30 minutes. هلا مدام بنوا كمان نفس الشيء بدي امشي على الريج اللي هي durée دلتا تي est égal à d sur v est égal à 30 sur 40. C'est 0,75 heures. للمينوت شو بعمل؟ 0,75 fois 60. C'est 45 minutes. طيب. C'est la partie 1. Partie 2. Qui arrive le premier chez lui؟ مين بيوصل بالأول؟ Monsieur Benoît بده 30 minutes. مدام بنوا بدها 45 minutes. يعني مين بيوصل بالأول؟ اللي بده نص ساعة أو اللي بده 3/4 الساعة؟ أكيد يلي بده وقت أقل هو يلي بيوصل بالأول. معناته partie 2 puisque 30 minutes est plus petit que أو فينا نقول الدوري اللي هي T durée 30 minutes est plus petit que la durée de Madame Benoît qui est 45 minutes. Donc,
Monsieur Benoît arrive le premier. Partie 3. Combien de minutes le premier arrivant doit-il attendre son conjoint pour qu'il arrive à la maison? يعني بالبارتي 3 يعني قديش بده وقت للي وصل انه قد ايه بده وقت لحتى ينطر التاني. وصل مسيو بنوا، قد ايه بضل ناطر مدام بنوا لحتى توصل؟ مدام بنوا Monsieur Benoît doit attendre sa femme d'une durée هي دلتا تي. رجعت لقيت لكم الدلتا. دلتا تي هي الوقت اللي بتاخده المدام هي 45 moins 30. يعني دلتا تي est égal T2 moins T1 est égal à 15 minutes. يعني Monsieur Benoît رح يضل ناطر sa femme 15 minutes لحتى هي توصل على البيت. Maintenant, l'exercice 12, page 65. Éruption de la montagne Pelée. Le 8 mai 1902, la Martinique enregistre l'un des chocs les plus violents de son histoire. La nuée ardente, mélange de gaz brûlants et de produits volcaniques aux effets très destructeurs, qui s'échappe du sommet de la montagne Pelée, raille la ville de Saint-Pierre et fait 28 000 morts. يعني هيدا مثل بركان بثواني طلع قتل 28 ألف إنسان. هيدي من سنة 1902 من زمان يعني. Ce mélange chaud dévale les pentes sur des distances importantes et atteint une vitesse de l'ordre de 504 km. يعني سرعته كانت 504 كيلومتر بالساعة. كانت سرعته كتير كبيرة وبلحظات بدقايق هدم كتير بيوت. فيكم تشوفوهم على اليوتيوب قديش هدم بيوت وقديش ناس ماتت بهيدا اللي صار. Calculer la distance maximale parcourue par la nuée ardente en une seconde. هون عم يقلنا إنه بالثانية الواحدة قديش بيقطع مسافة. هيدي النيران قد ايه بتقطع مسافة ماكسيمال بثانية واحدة. يعني معنى الطون هي 1 سكوند ومعنى الفيتاس صح؟ هنكتب الدوني. هيدا exercice 12. مع الفيتاس est égal à 504 km par heure. والطون الدurée هي قد ايه؟ معنى اياها بدهن قد ايه؟ 1 سكوند. عم بقول لي بالثانية الواحدة قد ايه قطعت هالنيران مسافة. égal à 1 سكوند. من الطبيعي يسألنا هو عن distance. Quelle est la règle de la distance? Distance est égale à la vitesse fois la durée. بس هيدي بالكيلومتر بار اور وهيدي بالسكوند، هل في يحطهم بالريج؟
ولا لازم يكونوا اثنيناتهم عندهم ميم unité؟ أكيد لازم يكون عندهم ميم unité، لهيك لازم أحول أنا من الكيلومتر بار اور للمتر بار سكوند. 504 divisé قد ايه؟ divisé 3,6. هيدي الديفيزات تنقول 3,6 est égal à 140 متر بار سكوند. هلا صار فيي استخدم الراجل لانه هون صار عندي سكوند وهون سكوند واثنيناتهم بالسيستم انترناسيونال. في فوا دلتا تي est égal à 140 fois 1 est égal à 140 متر. يعني هو بالثانية الواحدة بيقطع 140 متر. Maintenant, la partie 2. Calculer le temps minimal en secondes mise par la nuée ardente pour atteindre une maison placée à 1400 mètres de la base du volcan. يعني إذا في بيت بعيد عن هالبركان 1400 متر، قديش بدها وقت هالنار لتوصل لعنده؟ C'est la partie 2. أعطوني هن الديستانس est égal à 1400 صح؟ بالمتر بار سكوند، يعني مش بحاجة أحول. والفيتاس معي إياها ضمناه فوق. عم بقلي جيبي الدوري. الدوري قد ايه بتساوي ديستانس سور في. الديستانس اتفقنا هي 1400 ديفيزي لا الفيتاس تبع هالفولكان معي إياها هو 140 متر بار سكوند est égal à quoi؟ à 10 secondes. تخيلوا قد ايه كان سرعته قوية، إنه إذا كان في بيت بعيد 1400 متر ب10 ثواني بتوصلوا هالنيران. طبعا ها هو السبب اللي كتير ناس ماتت منه. Maintenant, c'est l'exercice 13. Radar tronçon. Le radar tronçon, également appelé radar vitesse moyenne, calcule la vitesse moyenne de circulation de tous les véhicules entre deux points A et B. Le premier radar enregistre l'heure du passage de la voiture au point A. Le deuxième radar enregistre l'heure du passage de la voiture au point B. Un ordinateur calcule ensuite la vitesse moyenne de circulation sur le tronçon surveillé en fonction du temps du parcours et de la longueur du tronçon. هيدا نوع جديد من الرادار بيكون في عنده مثل اثنين، بريمير رادار هون ودوزيام رادار هون. بشوف لي قديش الطون كان بهالنقطة بالآ وقديش الطون كانت بالبي، وبيشوف الديستانس بيناتهم وهو بيحسب لي الفيتاس الموين للسيارة. اوكي، بس نحن عنا رادار الكلاسيك اسمه اللي هو بيقيس لي الفيتاس بهاللحظة دغري قد ايه بتساوي. اوكي، هيدا نوع تاني من الرادار. Préciser le nom de la vitesse mesurée par un radar classique et celle mesurée par un radar tronçon. مثل ما حكينا هلا انه هيدا الرادار اللي اسمه ترونسون بيقيس الفيتاس شو موين
لأنه في عندي distance وعندي durée، عندي deux instants على point A وعلى point B. أما un radar classique mesure la vitesse instantanée، يعني بهاللحظة قد إيه كانت الفيتاس تبع الvoiture. Alors, je peux écrire que la vitesse mesurée par un radar classique est dite vitesse instantanée et la vitesse mesurée par un radar tronçon est dite vitesse moyenne. ليش vitesse moyenne هيدا اسمه؟ لأنه عندي deux instants على A وعلى B وعندي distance. La partie 2, un automobiliste a été enregistré au premier radar à 10h31 5 secondes et au deuxième radar à 10h31 55 secondes. Calculez la durée en secondes qu'a mis l'automobiliste pour parcourir le trajet de 1 km entre A et B. كيف بجيب الدوري؟ مع deux instants. La durée est égale delta t, يعني est égale à t2 moins t1 هيدا moins هيدا وبجيبهم قد ايه بيساوي. 10 heures moins 10 heures 0. 31 minutes moins 31 0. بيبقى عندي بس بالسكوند. 55 secondes moins 5 secondes est égal à 50 secondes. 3. Calculer la vitesse moyenne de la voiture en mètres par seconde. Quelle est la règle de la vitesse moyenne? Vitesse est égale à D sur la durée. Ça? Distance est égale à 1 km. من ال 1 كيلومتر للمتر هو 1 fois 1000 متر. يعني هو 1000 متر. divisé delta t هو 50. يعني 50 secondes est égal à